आज हेन्ता काଣା ହେଲା ଯେ ଆଜି ବରଗଡ଼ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଏତେ ଭିଡ଼ ହଉଛନ୍। ରାମ ରାମ ଭାଇ ଲୋକ କେନ୍ତା ଅଛ ସବୁ ଫେର ଗୋଟେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ତମମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମ ବରଗଡ଼ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର କାହିଁ ଯେ ବେଲେ ଆଜି ଧନୁଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ଆମର ନୂଆ କଂସ ଆଉ ସେନାପତି ମାନେ ଆଜି ଯାଇସନ୍ ଆମର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ନିକେ ମା ସମଲେଇକେ ସୁଖ ଦେଇ ଆଉ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଆଉ ପୂଜାପୂଜି କରି କାହିଁ ଏବେ ଡିସେମ୍ବର 24 ନୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆମର ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍। और यही साइड ये कीर्तन मैंने अपन देखिपारे केन्दा भोजन पूजा कर सारा बाद तब जी हारपदा कहीं स्तंभ कढ़ा हेबा हेतिले आपण मानकु मुई क्लिप देखिने बनी एबे करी मां समलेई को पूजा झाकटा तो पूजा कर सारा बाद आम धनुयात्रा स्तंभ के पूजा कर देसन तापर मां समलेई को फूल आनी कर झाकटा महाराज को पिंधे नेसन और बाकी मंत्री मान को भी पिंधे नेसन और कमिटी मान को भी पिंधे देसन तापर पूजा पूजी कर सारा बाहरी जासन हारपदा जीवार लगी देखिपारुथिब। तो आज वीडियो भल लगा लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर।